Another day, another sipyat. Kami subong mag-practice dire sa gym together with a 3x3 coach, Sir Nis, na pinakabagtik sang KN. Hi, support si Piat. Guys, update nyo kami mag-practice kung paano mag-practice ang mga players ng KN, no? Kung paano sila mag-prepare sa upcoming game nila sa Saraa. Bebe. $2. Ito. Sakit kayo. Tanan sila, boy. Tanan sila. Ara ka di ma may ara na. Why mo na ka gym? Ah, di ma, why? Hindi ka sakit ka po na. Wala na eh. Wala na gym. Nag-gym mo natin. Why? Sakit to kahapon pa ng sakit nila. Hindi, ako ba? Through this recital, the culmination of their hard work, passion, and dedication throughout the school year. To begin our program, may I request everyone to please stand for the opening prayer to be led. Ilong? Ano ilong mo? Side view ba? Side view na. Side view na. Side view ba? 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 Oh na. Hey guys, stretching pa lang namon guys, mga 2 hours. No? Abot siya mga 2 hours kay para iwas injury kailangan well ano tawag? Well Stretched. no? Well done. Ano ka steak gago? Well stretched. Taka ka lang no, sang well done. Ka steak. Sakit doon? Sakit mag-gym? Butag ka pa gwapo ba mo? Mata daw model ba? Oh? Alam nyo guys, minsan, ako ba? Oh. Alam nyo guys, minsan, teacher ako, coach, minsan janitor din dahil tamadang athlete. Yapo, ikaw to limpyo, yapo. Sir mo sam tanaga limpyo. Iyo, di buot-buot ba? Siya nagbulo sa buot-buot. Iyo, kaka. Siri. Na, di pa ka mo mang limpyo ah. Sprint kayo tuloy. Sprint kayo tuloy. Oh. Buwas 6 ha. Dire na ta buwas 6 AM. Para maka-start ta then by 8 mag-gym ta. Sa hapon yung ta kagamit dire eh. May practice na. May SPA. May recital. So na lang. Kung available lang open court, kayo magulan mo open court na buwas. Ha? Tara. Ha? Naman. Ano malong ko? Wait lang. Sige lang yung journal. Ay, pare ka mo birthday niyo, no? Birthday mo magbuwas? Happy Birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday
ta magunta tuloy-tuloy yapon. Ha? Tara. Let's go, Agusan! Let's go, Agusan! Let's go! Let's go, Agusan! Ano mo? Girls. Gabi na. Diretso ta puli. Ha? Wala na sang may magmotor-motor. Ha? Tanga na ng motor ang ginagamit nyo. Nakadisgrasya. Dito na afford nyo may madisgrasya sa inyo kung may mabalik. Siya. Mayroon lang safety ilong. Wala na ano. Ang kapag dilar siya. Ha? Wala man ano. Mayad lang gani kay... Way man Wala na rin yung bubalo. Kasarang-arang ka na ilong ko kaya kayang ikaw mo na iyayang. Iyan type yun, daw siya pero tutubangan mo, higit yun. Gago sana. Oh, yan. Gago, miskan sa nila tayo maglaban, ilong ko inigan. Wait. Kita hindi mo naging. Laban Maroons. Lord. Laban Maroons. Laban Maroon!